Si Haimang. Hello guys. Oh, mga gwapa rin na oh. Guwapa tagamay. Amo. Hello. Follow my YouTube channel. Yeah. Follow and subscribe. Josephine Cesar, my official account. Alright, okay. Bye-bye. Hey. See hi. Nawala amon video. Oh my god. Dito sa ano mga pantalon, mangita ta pantalon diri. Diri to. Mangita ta pantalon ba? Basi may gagmay diri. Ay wala. Hello. Ay, pwede ka dalag ko. Andito kami sa thrift store ngayon. Right now. Dalag ko, mang, dalag ko. Ali, oh, gamay-gamay. Pagkayo, oh. Ha? Ali, tagpila. Pero gamay po ni kayo sa ako, eh. Para pang, ano, oo. Wala kami sang butangan sa amo na cellphone, ginagunit-gunitan na lang ni. Ano ko sabihin na ka na. Dito sa ano. Oh my God. Gali nag-apok. August, September, October, November, December. Oh, mga 4 pa bulan. Ayan, pwede pa mag ano. Ibakum. How much for? $10. Oh my God.